কলাই আমর যিশু রাজা হো আমর মুক্তি পাই জনম কলাই যিশু রাজা দেখা হো মানবর উদ্ধার পাই আশা বাজা মারুবে আশা নাচ করুবে सबुदिने যিশু রাজা स्तुति করুবে আশা নাচ করুবে আশা বাজা মারুবে सबुदिने যিশু রাজা स्तुति করুবে জনম কলাই আমর যিশু রাজা হো আমর মুক্তি পাই জনম কলাই আমর যিশু রাজা হো মানবর উদ্ধার পাই রাজা জনম হেলাই বলি পাইলু আমি মুক্তি পাইলু আমি মুক্তি আমার যিশু রাজা আইলাই বলি দেখা উদ্ধার পাইলাই নর জাতি উদ্ধার পাইলাই নর জাতি আমর যিশু রাজা জনম হেলাই বলি পাইলু আমি মুক্তি পাইলু আমি মুক্তি আমর যিশু রাজা জনম আইলাই বলি উদ্ধার পাইলাই নর জাতি উদ্ধার পাইলাই নর জাতি আশা গাও হালেলুয়া আশা গাও হোসানা আশা গাও হালেলুয়া আশা গাও হোসানা জনম কলাই আমর যিশু রাজা হো আমর মুক্তি পাই জনম কলাই আমর যিশু রাজা হো মানবর উদ্ধার পাই পুরে কাই মুক্তি দেবাকে আজি যাকো কে নরেলাই আজি যাকো কে নরেলাই ঈশ্বর জগৎকে এড়ে প্রেম কলাই যিশু রাজাকে দেই দেলাই আমর পাই দান কলাই পুরে কাই মুক্তি দেবাকে আজি যাকো কে নরেলাই আজি যাকো কে নরেলাই ঈশ্বর জগৎকে এড়ে প্রেম কলাই যিশু রাজাকে দেই দেলাই
amor lagi dan kolai asa gau haleluya asa gau hosana asa gau haleluya asa gau hosana jonam kolai amor jisu raja amor mukoti pai जनम कोलाई आमोर जिसु राजा हो मानवर उद्धार पाई जनम कोलाई आमोर जिसु राजा हो आमर मुक्ति पाई जनम कोलाई आमोर जिसु राजा हो मानवर उद्धार समस्त नमस्कार प्रेज द लॉर्ड प्रभु मान धन्यवाद हो आज गोटे बहुत सुंदर गीत रेकर्डिंग है आ गीतटी समलेगुड़ा ब्लेसिंग स्टूडियो ठारे रेकर्डिंग है गीतटी जीशुंकर जन्मदिन उपर आधारित होती गीतटी को लिखा एवं गाइबा प्रभु मत साहाय्य करदेवर प्रभु को धन्यवाद गीतटी बहुत सुंदर है आशा करुचु आपण मानक गीतटी भल लगे ए गीतटी आपण माने जे 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 म्यूजिक प्रेजेंट ऑफिशियल रे पाई परिबे आपण मानक विशेष अनुरोध ये चैनल को परमेश्वर उद्देश्य व्यवहार होगा आपण मैंने प्रार्थना करंतु लाइक करंतु शेयर करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु मो पाई एवं चैनल पाई आपण मैंने प्रार्थना करंतु धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड।